Guy, $20? No, too much money. It's no good, no good. Tecnologia! Te dije el de lavadero, no me pongas silicón en la rueda, se me pega toda la tierra. Y ahora, una puta que lo parió también. Пацаны! Страв под самые уши! ले भाई दीपक के पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई भाई। My God. Nice. Oh shit यार. All these kids on here, I'd like to see all y'all. Oh, I'm an operator, boys. Yeah, put me a fat dip. Six.
Don't move, whatever you do, son. Do not move. Do not move. Что ты сделал, Артур? Я же тебе сказал, плитку поставил.对啊，你看这多声音。这一套，我跟你讲，这一套跟什么？ No fucking. Vincent, hoe je dat 5 op je gekregen? No. Het deed dan dat ook. Hier, Mohammed. Hier, parayı vermiyor patron. Hier gaan. So. Hallo. Hola, Carlos.
öyle kalmak var. Bu gelmeyecek. Tecnologia! Tecnologia! All these kids on here, I'd like to see y'all. Oh, I'm an operator, boys. Yeah. Tecnologia! Tecnologia! Ay pala naman Elise. Guys, it's another casual day in Calgary. Day 12. Snowing.
Майская погода идеально для горячего плова прямо на ходу. Друзья, смотрите. Это у вас там плов в куртке? Ага, самый свежий. Хотите попробовать? Хотя бы ребята отбаться. Короче, так полную по-другому не делало. Алло! Hola, cabrón! Whoops. Алло! Расслабься, отдохни, ты заслужил. Но запомни вот что, прежде чем ты уснешь. Это Tecnologia! Tecnologia! ¡Tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! Tecnologia! 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 Eu sou Optimus Prime, chamando todos os Autobots. Mesinnya tanggung-tanggung tenagane aja rene lur. Tiwas dadi kadal. Aja percaya. Stupid. Theo, ben jij zeker dat de baas hier niet achterkomt, kerel? Oh nee joh, die is alleen maar aan het geld tellen. Oh, shit, ja!
My God, bro. Eso cuando el cliente, ¿qué? Cuando el cliente no quiere pagar. Cuando el cliente no quiere pagar, hay que venir a tumbárselo. Saatnya tekan. Whoops.